अवस्था सब ए ज्ञानी आत्मा को नारी वेश करी श्रीकृष्ण अंगरे विहरी समस्त आत्मा आत्मार मिलन ही था आत्मा परमात्मा सहित लीला करते आज किंतु किमिति लीला करते द्वापर जुगरे एटी गोपी माने की उच्युतानंद रासरे लिखिले सर्व गोपी माने मेल होइले सबु गोपी माने मेल होइले नित्य राहस एकत्वे रमिले नित्य राहस एकत्वे रमिले बट पुट शिख राधा शरण बट पुट शिख राधा शरण अमर ज्योति पासे शरण अमर ज्योति पासे शरण सुजने एही रस रे रस सुजने एही रस रे रस सुधार सखाई सुधार सखाई सुधार सखाई सुधार सखाई कलमस नाश जे सुधार सखाई सुधार सखाई सुधार सखाई सुधार सखाई कलमस नाश रे ज्ञानी गुणी मंडली अच्युत लिखिले रासरे सबु गोपी एक मेल होइले सबु गोपी माने मेल हेले कौन नित्य राहस एकत्व रमिले नित्य रास एका संगे रास कले भगवान के सहित बट पुट शिख राधा शरण बट पुट से बट पुट अच्युत महापुरुष बट राधा शरण पामर च्युति पशे शरण अच्युत कहते से बट पुटर प्रभु निकट मु शरण पशुची ये सुजने यही रसरे रस रे कलिजुगर मनीष यही रसरे रास रसरे रस आ सुधा रस खाई कलमस नाश ये सुधा रस पान करी कलमस जन्म जन्मांतर पाप ताप नाश कर दियो बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ना अच्युतानंद महापुरुष रास कौन कहले कहले उठ उठ सखी बहन जीवा उठ सखी बहन जीवा नित्य राहस दर्शन करिबा नित्य राहस दर्शन करिबा ए विजे करी छंती जगत साई विजे करी छंती जगत साई नित्य राहस रे अछंती रही नित्य राहस रे अछंती रही चाल गो सखी बहन जीवा 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 गोपी मानंको जे गोपी मानंको जे गोपी मानंको जे गोपी मानंको जे दर्शन करिबा हे गोपी मानंको जे गोपी मानंको जे गोपी मानंको जे गोपी मानंको जे दर्शन करिबा उठ उठ सखी बहन जीवा नित्य राहस दर्शन करिबा चल उठ सखी उठ चल जीवा शीघ्र रास चली सेठारे गोपी मान सहित प्रभु रास करुचने वृंदावन रे कौटी से पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जहा अच्छी ये ब्रह्मांडे ताहा ही अच्छी यही पिंडे ये पिंडरे राधाकृष्ण रास करुचंती कौटी शरीर मध्य सबकिछि नुहे ई सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्य महदपदं तत्कर्णिकारं तद्धामं तदनं सांस संभवं कर्णिकार महाजंत्र षट्कोण वज्रकिलकं षडंग षडपति स्थान प्रकृतिया पुरुषनच एठी राधाकृष्ण सहस्रार चक्र रे सहस्रार पद्म पाखुड़ा रे एठी रास करुचन एठी विराजमान हेई बुझिले अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले कहले चाल गो सर्व सखी माने जीवा चाल गो सर्व सखी माने जीवा नित्य राहस देखिबा नित्य राहस देखिबा कनक बेदी परे कृष्ण वर कनक बेदी परे कृष्ण वर राधा कन्या होई छंती सेठार राधा कन्या होई छंती सेठार सखीलो रात्र हेउछि शेष सखीलो रात्र हेउछि शेष सखी गो रात्र हेउछि शेष सखीलो रात्र हेउछि शेष विलंबन करी विलंबन करी विलंबन करी विलंबन करी सहाड़ा आसलो हे विलंबन करी विलंबन करी विलंबन करी विलंबन करी सहाड़ा आसलो अच्युतानंद मालिका लिखिले चाल गो सर्व सखी माने जीवा सखी माने कि
ଏଠି ସଖୀ ମାନେ କିଏ ଡାକୁଛି କିଏ ଏଠି ବିବେକ ଡାକୁଛି ବୁଦ୍ଧି ଡାକୁଛି ବିବେକ ଡାକୁଛି ବିଚାର ଡାକୁଛି ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ମନର ବୋଲରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚାଳିତ ଚାଲକ ସର୍ବ ସଖୀ ମାନେ ଯିବା ହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଚାଲ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଉ ଯଦି ତୁମେ ରୋଜଗାର କଲ ରୋଜଗାର ସତ ରଖ ଅନୀତି ବାଟେ ରୋଜଗାର କରନି ନୀତି ବାଟେ ରୋଜଗାର କର ସେଠି ଧର୍ମ ରହିବେ ଈଶ୍ୱର ରହିବେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ସେଇ ତୁମର କର୍ମଟି ଭଗବାନ ହେଇଯିବ କର୍ମ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ହେବ ଯଦି ଆମେ ନ ଠକିବା ଯଦି ନ ଠକିବା ଆମେ ବେପାର ପଟାରେ ହେଉ ରୋଜଗାରରେ ହେଉ ବା ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛେ ସେଠି ଠିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଠକିବା ନାହିଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ତୁମର ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଚାଲକ ସର୍ବ ସଖୀ ମାନେ ଯିବା ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା ମାନେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆଖି ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ହେ କାନ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁ ସକାଳେ ଉଠିଲା କାଣି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ନାମ କାନରେ ନେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ଶୁଣ ହେ ପାଟି ହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ପାଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁ ଏ ପାଟିରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ହେ ପାଦ ହେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା କାଣି ପ୍ରଥମେ ଦେବସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯା ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯା ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ହ ବୁଝିଲେ ବିବେକ କହୁଛି ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆମକୁ ଚାଲକ ସର୍ବ ସଖୀ ମାନେ ଯିବା ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାସ କରିବା କନକ ବେଦୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ବର ରାଧା କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାର ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ ରାତି ପାଉଛି ମାନେ ଜୀବନ ସରିସରି ଯାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ବୟସ ଆମର ଅଛି କାଲିକି ସେ ବୟସ ଥିବ ନା ଆଜି ଯଦି 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି କାଲିକି 6 ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ନାଇଁ ବେଙ୍ଗ କହି ବେଙ୍ଗୁଲି ଲୋମଇ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଜାଣି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ କିଏ କହିବ ତେଣୁ ବେଣ ତାଉଁ ତାଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏ ଯେଉଁଠାରେ ରାତ୍ର ଦିବସ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ରାତ୍ର ଦିବସ ନାହିଁ ନବୀନ ରୂପେ ଛନ୍ତି ଉଦେ ହୋଇ ନବୀନ ରୂପେ ଛନ୍ତି ଉଦେ ହୋଇ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ଖେଳ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ଖେଳ ଅଶେଷ ରୂପ ତୁଳନା ସେଠାର ଅଶେଷ ରୂପ ତୁଳନା ସେଠାର ସଖୀ ଗୋ ରାତ୍ର ଯାଉଛି ପାହି ସଖୀ ଗୋ ରାତ୍ର ଯାଉଛି ପାହି ସଖୀ ଗୋ ରାତ୍ର ଯାଉଛି ପାହି ସଖୀ ଗୋ ରାତ୍ର ଯାଉଛି ବହି ଚାଲ ବହନ ଯେ ଚାଲ ବହନ ଯେ ଚାଲ ବହନ ଯେ ଚାଲ ବହନ ଯିବା ସଜ ହୋଇ ଯେ ଚାଲ ବହନ ଯେ ଚାଲ ବହନ ଯେ ଚାଲ ବହନ ଯେ ଚାଲ ବହନ ଯିବା ସଜ ହୋଇ ଯେ ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର କଥା ଚାଲିଛି ଶରୀର ଭିତରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅ ସଂସାରରେ ପରିବାର ଥାଅ ଯେଉଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଅ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତୁମର ଭଗବତ ସ୍ମରଣରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ହେଇଥାନ୍ତି ଏହି ରାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ